Alhamdulillahil Aliyyil Azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, yang Maha Agung. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Manni ala ibadihi bi anwa'it takrim, yang memberikan anugerah kepada seluruh hambanya dengan macam-macam kemuliaan. Wassalatu wassalamu ala ar-Raufir Rahim, dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi yang penuh kasih sayang, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dzil qadril azim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mempunyai derajat yang sangat luhur, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil izzi wat takrim, beserta keluarganya, sahabatnya hingga hari kiamat nanti. أما بعد فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذه المناسبة المباركة وفي هذا المكان المبارك لنحيي ذكرى هذه السيدة المباركة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkumpulnya kita di tempat ini, di acara yang penuh barakah ini, untuk menghidupkan peringatan kelahiran Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa dhakkirhum bi ayyamillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Fa innana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ala Allah ta'ala lana munasabat tudhakkiruna bi ayyamillah allati tajalla fiha Allah tabaraka wa ta'ala ala ibadihi bimazidin min al-fadl wal in'am. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala bertajalli dengan memberikan anugerah yang lebih kepada para hambanya. Wa min hadhihi al-munasabat wa min afdaliha huwa milad hadhihi as-sayyidah asy-syarifah al-afifah Fatimahuz Zahra بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت بذرة الخير في إنتاج هذا النتاج الصالح الذي نعرفه جميعا باسم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di antara waktu-waktu tersebut yaitu kelahiran Sayyidatuna Fatimahuz Zahra bintar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah cikal bakal bibit baik yang selama ini kita kenal dengan Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabbuna tabaraka wa ta'ala huwa alladhi 'allamana kaifa nahtafilu bil munasabat wa kaifa nu'azzim karam Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'matahu 'alaina. Allah lah Tuhan kita yang mengajari kita bagaimana kita merayakan tentang momen-momen yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang lebih kepada para hambanya. Allah lah yang mengajari kita untuk mengagungkan momen-momen tersebut. Qala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang arti daripada tafsirannya, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya bergembiralah kalian, dia lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Wa najidullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz yadhkur lana qissata milad fatah min bani Israil wa hiya sayyida Maryam wa ma kana min niyyati ummiha as-salihah lamma an aradat an tahabaha liwajhi Allah wa ma kana ba'da dhalika min ijadiha fatatan wa ma kana ba'da dhalika min i'jaziha li nabiyyin min al-anbiya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan di dalam Al-Qur'annya tentang lahirnya seorang pemudi yang salehah, yaitu Sayyidah Maryam, dan bagaimana niat ibunya, yang dimana ketika beliau akan melahirkan seorang keturunan akan dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat-niat ibunya yang sangat baik. Kullu dhalika fi itarin qisasi ka'anna Allah ta'ala yaqussu alaina qissatan an miladi fatah. Seakan-akan itu semua di dalam ruang lingkup dan untuk mengajak kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam Al-Quran tersebut tentang kelahiran seorang pemudi, seorang salihah. Wa yushiru lana bimtidadi hadhihi al-qissah ila miladi nabiyyin min al-anbiya wa ta'zimi yawmi wiladatihi fayaqulu ala lisan sayyidina Isa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan dari itu semua berujunglah kisah
daripada kelahiran seorang nabi daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Musa telah mengucapkan dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan ucapan Nabi Musa dalam Al-Qur'annya. Sayyidina Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalam telah mengucapkan yang dimana ucapan beliau tentang kelahiran beliau yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. فما الحاجة لكي يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي جعله هاديا للناس، جعله هدى للناس ومعلما لهم للأحكام والعقائد الصحيحة، أن يأتي فيه بقصة ميلاد طفلة ثم هذه الطفلة كبرت وجاءت بنبي. Maka apa di balik itu semua ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ada seorang wanita yang lahir, setelah itu seorang wanita tersebut melahirkan seorang nabi daripada nabi-nabinya Allah. يعلمنا الله تبارك وتعالى أسرار الحكمة الإلهية التي اقتضاها من عنده في النية الطيبة الصالحة لما أن سيدتنا مريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذه النية الصالحة بعد ذلك تنظر ما نتائج هذه النية. Itu semua mengajarkan kepada kita untuk kita mengingat tentang kelahiran itu semua dan bagaimana niat yang baik yang dimiliki oleh seorang ibu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan keturunannya untuk Allah Subhanahu wa taala. وهذه واحدة من المناسبات التي ذكرها الله في كتابه العزيز. وفي طيات القرآن كثير من المناسبات التي لا زال الله تبارك وتعالى يتعبدنا بقراءتها كل يوم وليلة. Ini salah satu contoh momen-momen yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'annya, momen tentang kelahiran seorang perempuan dan seorang nabi. Akan tapi dalam Al-Qur'an masih banyak momen-momen yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an tersebut setiap hari. وفي المقابل نجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رؤي يصوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. Dan di samping itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa beliau hari Senin, beliau bersabda, itu hari aku dilahirkan. فعرفنا صلى الله عليه وسلم أن هذه مناسبة تحتاج منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولكن بالطريقة الصحيحة التي تكون بشكره بالعبادة له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. Ini semua memberikan pengetahuan kepada kita untuk kita merayakan momen-momen tersebut dengan cara yang benar. قام سيد الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور عليه رضوان الله بعمل هذه المنظومات الطيبة التي جمع فيها خلاصة المناقب السليمة الصحيحة للسيدة فاطمة الزهراء حتى يستفيد الأجيال المتعاقبة من مثال هذه السيدة الطاهرة. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur rahimahullah, beliau mengarang dan menyiapkan manzumah-manzumah ini, nadhaman-nadhaman ini untuk agar diambil faedahnya bagi generasi-generasi yang setelahnya untuk membaca dan mempelajari tentang momen-momen tersebut. وجعلها عليه رضوان الله على سلاسة في العبارة وسهولة فيها واختصار لمناقب هذه السيدة، وإلا فإننا لو أردنا أن نذكر كل ما كان من مناقبها وكل ما كان من أفضالها وكل ما كان من شمائلها لاحتجنا إلى أيام وأيام ونحن نقرأ ولن نكتفي. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau menjadikan manzumah ini dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang sederhana, guna agar kita membaca itu semua dan kita mengambil faidah itu semua. Kalau misalkan kita ingin membaca momen-momen atau kejadian-kejadian, maka kita akan memerlukan beberapa hari yang banyak. Akan tapi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau meringkas itu semua, kejadian-kejadian itu semua dengan dalam bentuk manzumah. وأهم ما اشتملت عليه مثل هذه المنظومات لسيدة فاطمة وغيرها من منظومات سيد الحبيب أبو بكر أنها تنظر بالمنظار الشرعي الصحيح الوسطي الذي لا يكون فيه غلو ولا يكون فيه جفاء. Yang paling penting yang dapat kita ambil dalam manzumah ini, bagaimana kita melihat semua kejadian tersebut dengan pandangan yang moderat, tidak teledor, tidak berlebih-lebihan atau tidak teledor, tidak berkurangan. Itu semua kita pandang momen-momen semua itu dengan pandangan syariat, dengan pandangan yang moderat. فإننا نجد كثير من المسلمين عن قصد وعن غير قصد
كتبوا في مثل هذه الأمور أو في مثل هذه المواضيع فانحرفت أفكارهم إما إلى إفراط وتعظيم أخرجوا به آل البيت عن إطار الشريعة أو إلى تفريط وانحطاط أخرجوهم به عن إطار الديانة الإسلامية كلها. Berapa banyak kaum muslimin menulis kejadian-kejadian seperti ini, akan tapi mereka melewati batas, memuji-muji sehingga kelewatan batas. Beberapa dari mereka juga ada beberapa yang tidak faham tentang kejadian-kejadian tersebut dengan kejadian yang sebenarnya, akhirnya mereka tidak menulis dengan penulisan yang benar. وأدى مثل هذا النوع من الكتابات المنحرفة والمختلفة إلى توسيع الشقاق بين المسلمين حتى صار يبغض بعضهم بعضا مع أن كل منهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإلههم واحد وربهم واحد قبلتهم واحدة ونبيهم واحد وقرآنهم واحد لكن اختلفوا في مسألة جعلوها سببا في الشقاق بينهم. Dan sebab daripada tulisan-tulisan yang melenceng itu semua memperlebar perbedaan kaum muslimin. Padahal mereka nabinya satu, Tuhannya satu, kiblatnya satu. Akan tetapi sebab tulisan-tulisan mereka yang tidak sesuai dengan pandangan syariat, melebarlah kaum muslim perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. مثل هذا الكتاب الذي هو بين يديكم اقرؤوه وطالعوا فيه ودققوا في النظر في مسائله لتعرفوا ما معنى عمق العلاقة بين آل البيت الكرام وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أن كل منهم له مقداره وله شرفه وله أهميته في قيام هذا الدين وفي تسلسل هذا الشرف الأبوي حتى وصل إلى زماننا هذا. Kitab yang di depan kita ini menunjukkan kepada kita bagaimana dalamnya korelasi, dalamnya hubungan yang sangat kuat dengan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacalah kitab-kitab seperti ini. فنتعرف من مثل هذا الكتاب ما معنى أن آل البيت هم أناس شرفهم الله من عنده ليس من عند أحد وأصحاب رسول الله شرفهم الله من عنده. فكما أن آل البيت في هنالك آيات تتكلم عن شرفهم وفضلهم فهنالك آيات أكثر وكثير تتكلم عن الصحابة رسول الله سواء بالمجموع أو بالمتفرق من المهاجرين والأنصار أو من جميع عموم أمة الإسلام. Ini semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga Nabi, memuliakan para sahabat Nabi. Itu semua kemuliaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan, yang mengindikasikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabatnya, baik itu sahabat Muhajirin ataupun Ansar. Itu semua kemuliaan langsung didapatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'arrifuna haqiqat ma yudar min khalf al-itarat adh-dhahirah allati yaraha an-nas فيما يريده الشيطان وأتباعه من التفرقة بين المسلمين وتصحيح هذه المفاهيم على رؤية الوسطية الشرعية في عدم الزيادة وعدم النقصان بل على طريقة التوسط. Memberi pengetahuan kepada kita semua agar kita semua benar di dalam membaca dan meliti kejadian-kejadian yang di dalam zahirnya, yang di dalam kejadian yang zahir, kejadian yang jelas kasat mata itu ada perbedaan, akan tapi itu semua keinginan syaitan untuk memecah belah kaum muslimin. وأيضا جزء مهم من إقامة مثل هذه الحوليات كما نسميها أو الذكريات أو قراءة من المنظومات أو مثل ذلك هو إحياء معنى القدوة الحسنة للشباب والبنات. Ini semua momen-momen ini semua diantara tujuannya yaitu menghidupkan idola di antara generasi-generasi kaum muslimin, baik itu dari laki-laki ataupun dari perempuan. نحن الآن وإياكم نعيش في زمن صار هنالك فيه تشويه لمعنى القدوة الحسنة. Kita sekarang hidup di zaman ada istilah yang tidak sesuai bagaimana kita menjadikan idola, padahal idola tersebut tidak pantas untuk dijadikan idola. Alhamdulillah قد تكونون ممن تحضرون في المعاهد أو في المدارس أو في غيرها من أماكن الخير لا ترون هذا التشويه أو التشويش أو التبيين لصورة خاطئة للقدوة الحسنة، لكن هذا موجود في خارج هذه الأماكن وفي أنحاء العالم الكبير. Kita mungkin tidak menemukan yang namanya penyelewengan idola di dalam pondok kita, di dalam sekolah-sekolah kita ataupun di dalam instansi pendidikan kita. Akan tapi di luar sana banyak orang-orang yang menyelewengkan makna idola sesungguhnya.
لأن وظيفة الشيطان التي يعمل على تنميتها ويعمل على توسيع دائرتها هي إيجاد هذا المعنى في إيجاد القدوات السيئة المخربة الشريرة التي تخرج كثير من الناس عن إطار الطريق الصحيح والقويم إلى الطريق الخاطئ والعياذ بالله. Karena tugas syaitan yaitu bagaimana agar kita tidak menemukan idola yang hakiki. Karena itu mereka mempunyai tugas untuk menyelewengkan makna idola sesungguhnya, agar kaum muslimin, agar kita semua tidak menemukan idola yang sebenarnya. لأن الشيطان لا ينظر في غواية أو في إضلال كل واحد لوحده، سآتي إلى هذا وآتي إلى فلان وآتي إلى فلان لوحده. لا، الشيطان ينظر إلى غواية المجموع، ينظر إلى التحكم بالعقل المجموع، عقل الجماعة كلها، لأنه إذا تحكم بالمجموع سهل عليه تحريكهم. Karena syaitan tidak akan menggoda manusia satu-satu, aku akan mengganggu ini, aku akan mengganggu ini, tidak. Akan tapi syaitan melihat dan mengganggu bagaimana pikiran umat sekarang, bagaimana pikiran manusia sekarang. Itulah yang aku akan hancurkan. وأسهل طريقة للتحكم بالجموع الكبيرة هي أن توجد لها رؤوس تستطيع أن تتحكم بهذه الرؤوس فتتحرك معك مجموع الأمم. Di antara usaha syaitan untuk menguasai pikiran dan akal-akal suatu golongan, yaitu bagaimana menjadikan untuk mereka idola yang tidak seharusnya dijadikan idola, agar syaitan tersebut, agar aku, kata syaitan, bisa menguasai pikiran mereka. ولا بد أن تكون هذه الرؤوس مزينة ومشكلة وملونة بالشكل الذي يعجب الناس، يعجب الجموع، يعجب عموم الشباب، لأجل أن تكون نفوسهم تهوى وترغب في أن تكون مثلهم، وتكون هذه الزينة إما بشكل جمالي وإما بشكل مال وإما بشكل غنى أو بشكل سمعة أو بشكل شهرة أو غيرها من أنواع الرغبات. Dan bagaimana syaitan ini menghiasi idola-idola tersebut dengan hiasan yang indah, dengan hiasan kekayaan, dengan hiasan yang sekiranya dipandang oleh manusia itu indah, hingga para manusia itu, umat-umat itu semua terkecoh dan menjadikan mereka semua itu idola. مثل هذه المنظومات تعيد تذكير الإنسان بحقيقة انتمائه، تعيد تذكير الإنسان بحقيقة هويته، تعيد تذكير الإنسان بحقيقة القدوة التي يجب عليه أن يقتدي بها ولا ينجر وراء ما يريده الشيطان منه. Manzumah seperti ini untuk mengembalikan kita dan menyadarkan kita bahwa siapakah kita sebenarnya, tersambung kepada siapakah kita sebenarnya, siapa identitas sebenarnya kita, agar kita tidak menyeleweng dan tidak mengikuti gangguan-gangguan syaitan dan godaan-godaan syaitan hingga kita menjadikan idola-idola tersebut. الله تبارك وتعالى يقول لنبينا محمد بعد أن يسرد له قصة: لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، الأناس الذين عندهم عقول يستطيعون أن يفكروا ويعرفوا الصحيح من الخاطئ، ويعرفوا ما يريده الشيطان ويجتنبوه، ويعرفوا ما يريده الرحمن ويتبعوه. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan beberapa kisah, sesungguhnya di kisah-kisah mereka ada pelajaran. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang mau berpikir, agar mereka tidak menyeleweng dan agar mereka tidak memasuki jalan yang tidak benar. وما من قدوة أسهل وألين في الاتباع من سيدنا رسول الله ومن بنته فاطمة الزهراء عليها رضوان الله. Tidak ada jalan yang paling mudah kita idolakan kecuali di dalam jati diri Rasulullah SAW dan di dalam jati diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra. لأن اتباعهم لا يحتاج منك إلى تكلف بالمال أو تكلف بالتعب أو بالصعاب، لكنه يحتاج منك امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وحفاظ على وقتك واستعماله فيما يرضي الله. Karena untuk mengikuti Rasulullah dan Sayyidah Fatimah tidak perlu modal yang banyak. Hanya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjaga waktu-waktu kita dan menapaktilasi jalan mereka. لكن للأسف الشديد هذه الأمور مخالفة لمرادات النفس. نفسنا الذي بين جنبينا لا تحب مثل هذا، يثقل عليها العمل الصالح، يثقل عليها الاتباع لما يريد الله، يثقل عليها الاقتداء بمثل هذه القدوات، لأنها تحب أن تتبع أن تحب كل ما يتعلق بأمور الدنيا، تحب كل ما يخرجها عن طريق الصحيح، تحب كل ما يحاول أو كل ما يزينه لها الشيطان. ولهذا يصعب على الإنسان أن يجاهدها، يصعب على الإنسان أن يروضها،
لكن شيئا فشيئا حتى يصل إلى المبتغى. Akan tapi sayangnya ini semua berbalik dengan hawa nafsu kita yang ingin dengan sesuatu yang keindahan, ataupun kita berat di dalam melakukan hal-hal yang baik. Ini semua bertentang dan berbalik arah dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin sesuatu yang indah, ingin sesuatu yang enak, akan tapi hawa nafsu kita berat untuk melakukan hal-hal yang baik. Akan tapi sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mengikuti mereka semua. ومما يعين على مجاهدة النفس وترويضها وجود الشيخ أو المعلم أو الأستاذ المربي الذي يوضح لك الأمور الخاطئة ويعينك على أن تجتنبها، كمثل أن تكون في معهد أو في مدرسة أو في بيت من بيوت الخير والصلاح، مثل هذا المكان المبارك منبع الحكمة. نسأل الله أن يجعله منارا للخير. Amin. Di antara hal-hal yang membantu untuk melawan hawa nafsu kita yaitu adanya guru. Kita bisa melawan hawa nafsu kita dengan arahan guru, dengan petuah guru, dengan nasihat-nasihat yang kita dapatkan, yang kita dengarkan dari seorang guru. Seperti kita mungkin di pondok pesantren, seperti di pondok pesantren ini Manbaul Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pondok ini. Kama yaqulu al-Imam al-Haddad, wala budda min shaykhin tasiru bisayrihi ila Allah min ahli an-nufuz az-zakiyyah. Kullu tariq turid an tasir fiha لابد أن يكون معك أحد قد مر في هذا الطريق يعرفك إياها حتى لا تختلط عليك الطريق وتخرج منها. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan wajib dan harus bagi seseorang mempunyai syekh yang dimana dia jalan di belakang jalannya syekh daripada guru tersebut, daripada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Karena itu kita ketika ingin menempuh suatu jalan, kita harus mempunyai penunjuk arah, dan penunjuk arah tersebut yaitu seorang guru. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا وإياكم حقيقة الطريق، يجعلنا وإياكم من خيار الفريق، يبارك في هذا المكان وفي أهله وفي الجلسات التي تعقد فيه في معهد منبع الحكمة، يجعله الله منبعا للحكمة اسما على مسمى، يبارك في جميع مدرسيه والمنتمين إليه والخارجين منه والداخلين إليه. ونسأل الله أن يبارك في أخينا الأستاذ الشيخ كياهي سلطان برماوي وفي أخيه وفي جميع المعلمين، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر بكل من ينتمي إلى هذا المكان، بكل من يتعلم وبكل من يخرج وبكل من يدخل إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.